जय जगन्नाथ। वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधुजी के ओडिया। बहुत बड़ करेन्ट न्यूज वर्तमान चली भारत में। भारतर पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर तांको इस्तीफा देइछंती। ए भिडियो रे आमे संपूर्ण डिटेल ले जानिबा आर्टिकल 67 ए कौन आ वर्तमान उपराष्ट्रपति किए हेबे संपूर्ण डिटेल मु आपनकु जणाइबी। वीडियो को स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष जाए देखिबे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार दिन भारतर पूर्वतन उपराष्ट्रपति पदरु जगदीप धनकर इस्तीफा पत्र ग्रहण करिसेंती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर तांकर व्यक्तिगत स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई इस्तीफा देइछंती। आ उपराष्ट्रपति होउछंती भारतर द्वितीय सर्वोच्च नागरिक। एबे वर्तमान तांको कार्यालय खाली पड़िछि। खूब शीघ्र उपराष्ट्रपति इलेक्शन हब। जगदीप धनकर तांकर इस्तीफा पत्र रे कहिछंती जे स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देबा एवं डाक्तरी परामर्श पालन करिवा पई से इस्तीफा देइछंती। तांको पदरु इस्तीफा दबा निष्पत्ति हठात देखा जाउथुवा बेले अनेक घटना घटिछि। जेतेबेले कि धनकर साधारण कार्यक्रम रे जोग देबा समय रे असुस्थ होई पड़िथिले। जदिओ से परे राज्यसभा रे अध्यक्ष भाव में निजर अध्यक्षता मध्य जारी रखिथिले। एबे आपनक मनकु गोटे क्वेश्चन आसुथिबो, जदि भारतर उपराष्ट्रपति तांकर मिड टर्म रे तांको कार्यकाल शेष होबा पूर्वरु जदि इस्तीफा दियंती ताहले कोन होए डिटेल ले जानिबा। हमर संविधान रे आर्टिकल 63 रु 71 रे संपूर्ण विवरणी वर्णना करा जायछि, जेउथरे कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन क्षमता कर्तव्य एवं पदवीरु हटाइबा उल्लेख होइछि। ठीक अछि, बुझी पारिथिबे। जदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दियंती तेबे कार्यकारी उपराष्ट्रपति भाव में काहाकू मनोनीत करा जिवो से नहीं आमर भारतर संविधान रे कौनसी वर्णना करा जाई नाही। संविधान साइलेंट अछि। उपराष्ट्रपति मध्य राज्यसभार ऑफिशियल चेयरमैन होइथिबारु राज्यसभार चेयरमैन कार्य स्वयंचालित भाव में डेप्यूटी चेयरमैन को उपरे न्यस्त होइथाय। जेतेबेले उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रुहंती किंबा इस्तीफा दियंती ताहले राज्यसभार जे उपाध्यक्ष सीए तांको उपरे चार्ज आसे। यार अर्थ होउची जे राज्यसभार वर्तमान उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह जी कि वर्तमान गृहर अध्यक्ष रूपे राज्यसभार अध्यक्ष रूपे चेयरमैन रूपे कार्य करिवे। आ वर्तमान डेप्यूटी चेयरमैन होउछंती हरिवंश नारायण सिंह। आमर उपराष्ट्रपति पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आर्टिकल 67 ए अनुजाई निजर इस्तीफा पत्र लिखिछंती। आर्टिकल 67 रे लेखा जाइछि जे जणे उपराष्ट्रपति तांकर रेजिग्नेशन निजर हैंड रिटन माध्यम रे निजर हस्तलेखा रे राष्ट्रपति को देई पारिबे, किंतु कौनसी नियम निर्दिष्ट करे नहीं जे उपराष्ट्रपति रूपे किए कार्य करिवो। जदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दियंती तांको स्थान रे किए उपराष्ट्रपति रूपे कार्य करिवो सेही भली किछि वर्णना होई नाही हमर संविधान रे। एबे भारतर संविधान रे गोटे यूनिक केस घटिथिला 1969 मसिया रे, जेउ समय रे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मृत्यु घटिथिला एवं परे तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी तांकर इस्तीफा देइथिले। एक विरल परिस्थिति सृष्टि होइथिला। उभय वरिष्ठ कार्यालय खाली पड़िथिबारु तत्कालीन भारतर सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति एम हिदायतुल्ला जी कि एक मासरु अधिक समय पाई कार्यकारी राष्ट्रपति भाव में कार्य करथिले। मने रखिबे, वेरी इंपोर्टांट। जस्टिस एम हिदायतुल्ला जने सुप्रीम कोर्टर पूर्वतन विचारपति थिले। आ से प्रथम सुप्रीम कोर्टर विचारपति जी कि कार्यकारी राष्ट्रपति रूपे कार्य करथिले। वेरी इंपोर्टांट। आउ गोटे बड़ पॉइंट, ये जगदीप धनखड़ वर्तमान तृतीय भाइस प्रेसिडेंट बनिछंती, तृतीय उपराष्ट्रपति बनिछंती जी कि मिड टर्म रे इस्तीफा देइछंती। डिटेल ले जानिबा। पूर्वतन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी कि मे 3 1969 मसीह तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मृत्यु पर कार्यकारी राष्ट्रपति भावे दायित्व ग्रहण करथिले, किंतु परवर्ती समय रे से निज पदवीरु इस्तीफा देइथिले। आ इस्तीफा दबारे सी प्रथम भारतर उपराष्ट्रपति बनिथिले। परवर्ती समय रे सी स्वाधीन कैंडिडेट हिसाब रे राष्ट्रपति इलेक्शन लड़िथिले एवं प्रथम स्वाधीन कैंडिडेट जे कि राष्ट्रपति बनिथिले। मने रखिबे। आउ जणे हेले भैरव सिंह शेखावत जी कि कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए प्रार्थी प्रतिभा पाटिल विरोध में राष्ट्रपति निर्वाचन में परास्त होबा परे जुलाई 21 2007 रे निजर इस्तीफा देइथिले। मन रखिबे। या व्यतीत आउ किछि उपराष्ट्रपति अछंती जेमिति कि आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण मध्य से मानकर पदवीरु इस्तीफा देइछंती, किंतु राष्ट्रपति भाव में
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କର କେସ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁନିକ୍, ଯିଏକି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଧାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଅଫିସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣକାନ୍ତ, ଯିଏକି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 27, 2002 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। এই ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୈରବ ସିଂ ଶେଖାୱତ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ମହମ୍ମଦ ହମିଦ ଅନସାରୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭୈରବ ସିଂ ଶେଖାୱତଙ୍କର ଇସ୍ତଫାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି ଥିଲା। এই ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆର୍ଟିକିଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ 66, ଯିଏକି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ 68ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ର ପଦବୀ ଖାଲି ହେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ। এই ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 18 ମେ 1951 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଥାନା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଜାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜାଟ୍ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଫିଜିକ୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୟପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLB ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1989 ମସିହାରେ ସେ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଝୁନଝୁନୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ MP ହୋଇଥିଲେ। 1991 ମସିହାରେ ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସଂସଦୀୟ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ବିଧାୟକ ଭାବେ କିଶନଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଆସେମ୍ବଲିରୁ ସେ 1993 ମସିହାରୁ 98 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ MLA ରୂପେ ବିଧାୟକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରୁ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଭାରତର 14ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଆମର 14ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନେକ୍ସଟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବେ? ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ନିର୍ବାଚନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ଧନଖଡ଼ଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନାମ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ତା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର VK ସକ୍ସେନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର 3 ନମ୍ବରରେ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଯିଏକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ LG ରୂପେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ନେକ୍ସଟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।